हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अच्छंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। मु भी भलरे अच्छे गोटे सुंदर सकाळर आ गोटे सुंदर आ फ्रेश ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। काली वीडियोटा तो राति समय थिला माने वीडियोटा बहुत लेट रे जाउची माने मो मार श्राद्ध थिला रविवार दिन थिला मार श्राद्ध सेति कि मुझे थी से वीडियो तो आपण पाखक छाड़ी पार नथनी से वीडियो मोर लेट रे जाउची आ या परे सब ठीक ठाक जेरकम जीवा कथा वीडियो मोर ठीक ठाक जीव। एटा रविवार दिन सकाळ बेलर वीडियो समय बर्तमान 8टा हो आउ मार जे कहथनी मो मार जे वर्षिकिया थिला बोलिकी मु जाइथिनी मु तो आग दिन जाइथिनी आग दिन वीडियो मु आपन संगे शेयर करथिनी। एटा होची रविवार दिन मॉर्निंग समय वीडियो गाधुआ पाधुआ काम दाम सब सरे देथिले काना नन्ना समय देथिले 8टा बेलको आसिकी पहुँचे बोलिकी आउ ठीक 8टा बेले आसिकी पहुँचला पर बहुत सारा काम थिला माने काम माने से दिन जे आउ माने कही हबनी से काम एते थिला काइना एपट श्राद्ध भी चलतिला सेपटे समाधि जे बनाइतिला समाधि प्रतिष्ठा चलतिला ता संग रोषेई बास भी होतिला रोषेई बास जेमिति कि 12टा 12:30 सुधा कंप्लीट हबो लोकन को निमंत्रण करा हेतिला लोक आसिकी पहुँचबे एरकम सेति पय कि बहुत धां दौड़ करिया पय कि पडुतला आउ एपटे करना नना आसिकी पहुँचेइतिले पहुँचला पर सब श्राद्ध पाई कि एठी सब जुगाड़ जंत्र कर देइतिले कर दे साला पर नना एठी श्राद्ध करचंती आ एठी समाधि पाई कि भी प्रतिष्ठा पाई कि भी नना आसीतिले आ सेठी से जहा जेरकम करतिले एठी सजे दे साला पर मो सेठी करना समाधि पाखरे जाय कि जहा जेरकम नना बरात करतिले सेठी सब जाय कि सजा सजी करतुनी एरंग कामर प्राय तो समस्त आमे व्यस्त थिले कहीं एत सारा कम जे जानी पार्थे तो गोटे कर्म है केते काम बंधु बांधव सब आसी था घर सारा भर्ती समस्त कथा बुझा बुझी करी पुणी पूजा पटल ये सब कम पूरा दिनटा पूरा माने व्यस्तता भितर कटि जाइतिला से जहाँ हो कम तो भलरे भलरे हेगला। तो आपण वीडियो को एमती कंटिन्यू करंतु आरंभ शेष पर्यंत देखंतु बिल्कुल भी स्किप करंतुनी कहीं बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियोटी आ केमिति कौन होची मत आपण संगे सब किछि शेयर करछि जहाँ जति मते संभव होईछि एते काम दाम भितर जहाँ जति संभव होईछि मु सेति माने वीडियो करछि केना बहुत सारा काम थिला बुझिया पई कि केवल माने घर तो भाउजंक तो देह बल नै मु आगुर भी कहिछि सेति पई कि बहुत सारा काम थिला काम भितर मु जति समय पाइछि सेति समय जहाँ वीडियो करछि आपण संगे सब शेयर करछि। तो मो वीडियो रे किछि भी जदि आपण भल लागुथा वीडियो को लाइक टे तो निश्चय कर देबे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो पय लिखि देबे जे मो वीडियो आपण को केमिति लागुछि बोलिकी आ केही जदि प्रथमे मो वीडियो देखुचंते तो मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु सब्सक्राइब कर दे साला पर बेल आइकन टा को दबाई देबे जहा द्वारा कि मु जत्ते बेले भी वीडियो छाड़िमी आपण पाखरे जाय कि सर्वप्रथमे पहुँचबे और सर्वप्रथमे आपण मो वीडियो देखि परिबे। सेठी करना मार जे श्राद्ध काम चलथिला सेठी श्राद्ध काम सरी जाइतिला सरीला परे तापर एठी करना समाधि प्रतिष्ठा पई कि नना आसिकी पहुँचे जाइतिले आउ सेठी जहाँ सब बरात करथिले सब आनी कि नना पाखरे जोगे देथिने आ नना करना जे समाधि प्रतिष्ठा पई कि सब रेडी कर दउथिले आउ ए समाधि प्रतिष्ठा टिके समय नागितला बहुत समय नागी जाइतिला पाखापाखि 2 घंटा 2.5 घंटा खंडे नागी जाइतिला प्रतिष्ठा पई कि आ सेपटे करना सब बंधु आस आम घर को आसुले सकाळ उठू जण जण करके सब आसुले आ कौन करना काम भितर भी टिके टिके वीडियो मु कर दउथुनी माने मनरे भी पड़ेनी केते बेले छुआ को कुहे आसिकी कर दियंते केते बेले भी मु आसिकी भी वीडियो कर दे तापर एठी करना ननांकर प्रतिष्ठा काम आरंभ हो जाइतिला आ तो देखंतु केमिति हमर समाधि प्रतिष्ठा हेतिला।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ କନା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କନା ଭାଇ ଯେ ସମାଧି ଚାରିପଟର ଖଇ କଉଡ଼ି ଆଉ ପଇସା ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ବୁଣୁଥିଲେ। ୟାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। କନା ବାପା ତ ମୋର ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମା ଥିଲା, ମା ଯିବାକୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୋ ମାଆର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଯେ କର୍ମ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 12ଟା କି 12:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ବି ରୋଷେଇବାସ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସରି ସରି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଆଉ ବାକି ଥିଲାନି। ଏ କରିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ସକାଳ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମାଛ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ସେତିକା କରିନା ମାଛ କଟା ଚାଲିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ପୁରା ସକାଳେ ଏଇଟା ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହିଁ କରିଥିଲି। ଏପଟେ ମାଛ କଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେପଟେ ରୋଷେଇଆମାନେ ଆସିକି ଯେ ରୋଷେଇ ପାଇଁକି ଯେ ଚୁଲି ଯେ ବନାବନି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କନା ଏପଟେ ରୋଷେଇ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ 3 ଜଣ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଲା। ପାଖାପାଖି 2-3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଇଁଷ ବି ହେଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିରାମିଷ ବି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ସବୁ ମାନେ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସକାଳ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିନେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଖିଆପିଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଏଇଟା ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ନନାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ରୋଷେଇଆ ନନାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି, ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ପରେ ଆଗ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ହେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପତଳା ହେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦିନେ ଆସିଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗରମ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଥିଲାନି, ଖାଲି ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ଯାହା ହେଉଥିଲା। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କରିନା ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଣିଥିଲି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଦିନଟି ତ ମୋର ଏମିତି କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବି ମାନେ ଖିଆ ପିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ଭଲରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମର ତ ଏପଟେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ଯେ ବର୍ଷିକିଆ ଆଉ ଏମିତି ମାନେ କରାଯାଏ। ସେମିତି ମାର ବର୍ଷିକିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭଲରେ ବି ହେଇଥିଲା। ଲୋକବାକ ଯାହା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯେ ଖିଆପିଆ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ରୋଷେଇବାସ ବି ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ଗନା ମୋ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ସେମାନେ ଗନା ଖୁସି ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କର ବୋଲିକି। ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଘିନି ଆସିଥିଲି। ଆଉ 2 ଦିନ କରିନା ଆସିଲା ପରେ 2 ଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଠି ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଭଳିଆ ଥିଲାନି, ଆଉ ସମୟ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି। 2 ଦିନ ମଝିରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।